Social Welfare and Social Education, Labour, Government of Tripura. We have Dr. Pradeep Kumar Chakravarti, Secretary, Youth Affairs and Sports Department. We have among us on the stage Sipahijala District. What side ticket Minister Youth Affairs and Sports, Srimati Supriya Dasgupta, Borogana, Jila Subhadipati Sipahijala. Dr. Siddhartha Jaiswal, DM Collector Sipahijala. Srimati Dr. Brahmani Kaur. আমরা আজকে অনুষ্ঠানটি শুরু করতে চলেছি शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते जो शुभ करता है कल्याण करता है आरोग्य रखता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है পরিবেশনায় আছে সুধাঙ্গা পেপারমা পেপারের